ओम शांति। आज 29/7/2025 मुरली शुणा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते जे प्रकृत में आमर कर्तव्य कौन आउ कर्तव्य कौन कौन आमर सेवा करने उचित। बाबा आसती सारा विश्व रे शांति स्थापन करने। तेणु शांति केतल आसे जो मनीष भितर दिव्य गुण आसो। दिव्य गुण केमी देश ज्ञान द्वारा आसो। तेणु बाबा कहते तुम कर्तव्य समस्त को नर नारायण करने परमात्मा परिचय दियो, सेवा कर। ये हूँ आमर मुख्य कर्तव्य। बाबा आसती सेवा करने। बाबा साथी आम सहयोग देवा, चुप होगी बसियानी। आमर जो मैंने साथी, आमर जो मैंने हमजिन्स, आम जो मैंने सहित बसुचु उठचु मिशु, आम से बाबा विषय तो कहीपर ना। तो चल आज बाबा मुरली शुणा। मिठे बचे जेबे ठारू शरीर रे आत्मा प्रवेश करे सेबे ठारू एही शरीर मूल्यवान हो जाए, किंतु शरीर को श्रृंगार करे जाए, आत्मा को नुहे। आत्मा जेबुठू शरीर प्रवेश करची, आत्मा शरीर थिले ही शरीर वैल्यू, किंतु आम सजाऊँ शरीर को, आत्मा को सजाऊनु। एक्चुअली आमको आत्मा को सजायार अच्छे। आम आत्मा को जिते सजेबा आम जीवन मूल्य से बढ़ी बढ़ी जाऊँचे। गुण आ सुंदर दीटारू अधिक प्रायोरिटी क्या दि जाऊँचे। एक्चुअली समस्त अधिक क्या भल पाइबे निश्चित रूपे जी सचोट रहते गुण को। गुण हूँ आत्मार सौंदर्य, गोटे है शरीर सौंदर्य, गोटे है आत्मार सौंदर्य। आत्मार सौंदर्य तो आखिरे देखा लोक उपर निर्भर कर। देखा लोक ताको सुंदर बोली कहबो कि असुंदर बोली कहबो, किंतु गुणटा समस्त पे अट्रैक्ट करथौचे। आ से गुण हूँ आत्मार सौंदर्य। तेणु बाबा कहले शरीर रे आत्मा प्रवेश कले जेहेतु शरीर मूल्य बढ़ुची, तो आत्मार जिते गुण बढ़िबो शरीर मध्य से शरीर धारण करथिबा जीवनर मध्य सेते अधिक मूल्य बढ़ी जाउचे। तेणु श्रृंगार शरीर को नहीं आत्मा को कर। प्रश्न तुमମାନଙ୍କର कर्तव्य कौन, तुमको क्यों सेवा करबा उचित। तुमर कर्तव्य होछि निजर हमजिन्स अर्थात समवर्गी बा समसाथी मानक नररु नारायण नारी लक्ष्मी हेबार उपाय बताइबा। तुमको एबे भारतर प्रकृत आत्मिक सेवा करिया हेबो। जेहेतु तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलछि, तेणु तुमर बुद्धि एवं चालीचलन बहुत रिफाइन अर्थात मार्जित हेबा उचित। कहा प्रति सामान्यतम मध्य मोह न रहो। मोह रहिले ताकू मध्य रिफाइन बुद्धि बोली कह नहीं। ज्ञान तृतीय नेत्र मिलला आम समस्ते आत्मा। तो आत्मा को प्राप्ति केवल तुमको ओम शांतिर प्रत्युत्तर ओम शांति कहवा उचित। आमर स्वधर्म होची शांत। तुम्हें कौन एबे शांति पाई केवाड़े जीव कि मनुष्य मनर शांति पाई साधु संत मानक पाखक मध्य जाई थांती ना। तेबे मन बुद्धि तो आत्मार अंग अटे। जेपरी एही शरीर अंग प्रत्यंग रही सेपरी आत्मारे मध्य मन बुद्धि एवं ज्ञान चक्षु रही। मन बुद्धि ज्ञान चक्षु हूँ आत्मार अंग। ज्ञान नेत्र एही स्थूल चक्षु परी नुहे। कहते हे प्रभु नयनहीन को बाट बताओ। तेबे प्रभु अथवा ईश्वर कहवा द्वारा पितृस्नेहर कौन से अनुभूति होना। पिता ठार तो पिला संपत्ति मिली थाए। एठार तुम्हें बाबा सम्मुखें बस पढ़ुच मध्य तुमको किए पाठ पढ़ा तुम्हें एपरी कह ना जे परमात्मा अथवा प्रभु पाठ पढ़ाऊँ। बाबा सहित बहुत स्नेह रहा पड़े। निज बापा मूल निज लौकिक बापा मूल अन्यर बापा भाया बिहेव करिया बोले से स्नेह रही से स्नेह रही से संपत्ति मिलनी। बाबा सहित बहुत प्यार से माने देख भगवान कहबा बापा कहबा डिफरेंट। भगवान कहले कोठी अछंती ना से पितृस्नेह मातृस्नेह मिलूनी। बापा आली कहले भगवान कोठू आमको बापार स्नेह मार स्नेह मिलूँ। से मैंने भक्त कह हे भगवान आम कह आम बाबा आम पाठ पढ़ुंट आम बाबा घर जाऊँ। बाबा घर माने निज घर ना नहीं। झी जो बाहा बाप घर गले के खुशी हो सेमती से स्नेह मु भगवान पाखु जाऊँ मरीगले भगवान पाखु जी कहे ना नहीं। आम समस्त दीटा लखे बाबा। हाँ लौकिक अलौकिक गोटे तीनटा बापा हेले लौकिक अलौकिक पारलौकिक। तुम्हें कहब शिव बाबा पढ़ाऊँ। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सहज और मधुर। से बाप दादा मध्य आत्मा को आत्मा ही कह जाए। एमती तो से परमात्मा ही अटंती। से कहते मु परमात्मा अर्थात परमात्मा तुमर पिता अटे। पुणी मोर ड्रामा अनुसार नाम रखा जाए शिव।
ମୁଁ ତୁମର ପିତା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୋ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଶିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ନାମ ବଦଳରେ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ତ ଗୋଟିଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେତେ ବଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି, ମହଲ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ତ କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ନାହିଁ। ବହୁତ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଛି ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁଥିରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୂରେଇକିରି ରୁହ। ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହ ସେତେ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେ ହାଇଫାଇରେ ରହିବ ଟ୍ରାଇ କରିବ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଘର, ଆତ୍ମିକ ନଲେଜ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେନି। ନଲେଜ ମାନେ ନଲେଜ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଡିପଲି ଯାଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତମେ ଶରୀରକୁ ସଜାଉଛ। ଶରୀରକୁ ସଜାଅନି, ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଅ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ବାକି ଯାହା କିଛି ସଜାଯାଉଛି ତାହା ଶରୀରମାନଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ନା ଆତ୍ମାର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଶରୀର ବିନା ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ତ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାଟି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ହେଲେ ମୋତେ ତାକୁ ସଜେଇ, ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ, ନହେଲେ ତ କିଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କାମ ନାହିଁ, ସଜେଇବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରିପାରିବା, ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ମାନେ ହାଇଫାଇ ରଖିବା ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ସଜେଇବା ଲୋକ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କେମିତି କରିବା? ରୋଗୀ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ସଜେଇବା ଅଲଗା, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଅଲଗା। ଶରୀର ତ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେୟାରିଂ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ସଜାସଜି କରିବାନି, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାନି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି। ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ କିପରି ସଜାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶରୀର, ରାଣୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଆହୁରି କେତେ ସଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ହଉ କି ରାଣୀ ହଉ, ସେ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ନା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହଉ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ଶୂଦ୍ର ହଉ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ରାଜାରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ଶରୀରରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ କି? ମୋ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀର ବିନା ତ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି ନୟନହୀନକୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। କ'ଣ ବାବା ଗୋଟେ ବାବା ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଗୋଟେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଏତେ ମାନେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନା। ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ନା। ବାବା କୋଉଠି ରହୁଥିବେ? ସବୁ ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେହି କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଦିଅନ୍ତି, କେହି ଗାର ଟାଣନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମସ୍ତକ ତିଳ, ତିନୋଟି ନେତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତ ଯେଉଁଠି ତ୍ରିନେତ୍ର ଆତ୍ମା ରହୁଛି, କିଏ ସିଧା ଗାର ଦେଉଛି, କିଏ ବଙ୍କା ଗାର ଦେଉଛି, କିଏ ତିଳକ କାଟୁଛି। ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତିଳ କରୁଛି, ଗାଲରେ କି ତଳେ, ଉପରେ, ନାକରେ କେଉଁଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଅଛି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଗାର ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାକି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥିଲା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ତିଳେ ହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରହୀନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ନଲେଜ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନୟନହୀନକୁ ରାହ ଦିଖାଅ। ବାକି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ଯେପରି ICS ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେହି ସାଂସଦ ଆଦି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସାଂସଦ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। MP MLA ହେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଏଠି। ହଁ, ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଜନ୍ମରୁ ରାଜା,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ କି ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନା ସେଇଟା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଆଉ କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ମତ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ମଣିଷକୁ ମତ ଦେଇକିରି ଜିତଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ମତ ଦେଇକି ଆତ୍ମାକୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ କେତେ ଚାକଚକ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ବିନାଶୀ, ପଇସାକର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶରୀରକୁ ଏତେ ସଜାଉଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ବିନାଶୀ, ଏ ଶରୀର ପଇସାକର ମୂଲ୍ୟ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ପଳୁ ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ପଇସାକର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ତ ହେଲେ ଚମଡ଼ା ଆଦି ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ହେଲେ କାମକୁ ଆସେ। ମଣିଷର ତ ମୋଟେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କୌଣସି ପାର୍ଟ କାମକୁ ଆସୁନି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଶା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ଧନର ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହିଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେଉଛ, ତୁମର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତୁମର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଚାରା କେବେ ଲାଗୁଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଆସ। ତାଙ୍କୁ ମାଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ମାଳି ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଳି ରହିଛନ୍ତି, ବାଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନର ମାଳିକୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଥିବ ନା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋଗଲମାନେ ବହୁତ ସୌକିନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ସୌକିନ ସେମାନେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କେତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଲଢ଼େଇରେ ଢେରକୁ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଶବକୁ କିରୋସିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଖଲାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଶେଷର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କି? କବର ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ମଲା ପରେ। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ନାରାୟଣୀ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକପଣର ନିଶା। ଏହା ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ଅଟେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ ହିଁ ହେବ। ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼େ ସେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଡକ୍ଟର ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼େ ସେ ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଥା ଶୁଣାଇଲା ବାଲା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଏଠାକୁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ତ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ କ'ଣ ବସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଶୁଣାଇଥିଲେ କି? ଏହିପରି ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେ ଶଙ୍କର ବସି ଶୁଣେଇଥିଲେ କି? ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି ଆମେ ଆତ୍ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏବେ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମରନାଥ ବାବା ଅମରପୁରୀର ଆମକୁ ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ବସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଶୁଣେଇଥିଲେ କି? ଏହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାବା ବସି ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭେଦ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥିଲେ କୁହାଯିବ ଚୁଁ ଚାଁ ଧୁନ୍ଧକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ ଏନି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶର ଅର୍ଥ ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଏବେ ମାନେ ତାର ଜଣା ପଡୁଛି। ଦୃଷ୍ଟି କାହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା, ଯଦ୍ୱାରା ତାମସିକ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିସ୍ ଅମୁକ ନାମ ଦିଆଯାଏ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା କ'ଣରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କରୁଥିଲେ।
सर्वप्रथमे एते माने एते प्रशंसा होला जे बाबा को भी लोक भूली गेले पूरा नहीं तांको एका भगवान टाइटल दे देले जागु देखले ताको एका टाइटल देले प्राक्टिकल जागु देखिले सर्वप्रथमे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करछन से प्रथम नंबर ज्ञान रही एक कथा मध्य बाबा बसी बुझाउछन्ते बाबा बारंबार कहउछन्ते पिला माने मन मना भव एते सब बुझाउछन्ते गोटे कथा बुद्धि रे फिट करिया पे जे पिले केवल मते ही मन पका बुद्धि कुआड हेले नियनि मनीष सब सुविधा थिले समस्ते परिवार रे हो बाहर हो समस्ते साथी देबे किंतु दीदी मु आ गोटे कथा जानिया चाहूँगी गीता रे हमर गोटे अछि से गीता आ वर्तमान एबे जो बाबा जो मुरली पढ़ौछन्ते जहा कि आसी पिलानु पुरुषार्थ करूछते एइडा का गीता ना अपन जो मुरली पढ़छन्ते एबे ही बाबा सत्य गीता ज्ञान दउछन्ते के जणे अर्जुन को जणे श्री कृष्ण आसी दे नथले जे ज्ञान अर्जुन कले से अर्जुन आमे समस्त जण जण अर्जुन परमात्मा शिव आसी गीता ज्ञान दउछन्ती एठी पांडव आ कौरव भितर युद्ध चलछि कौरव हारुचन्ती पांडव जीतुचन्ती अर्थ जो माने टंका पैसा पछरे परिवार पछरे पड़छन्ती लोभ आ मोह पछरे पड़छन्ती सम्मान दरकार आ टंका दरकार से माने हेले कौरव से मानकर निपात होबो जो माने प्रभु को स्नेह पछरे पड़छन्ती से माने हेले पांडव से मानकर विजय होबो बाबा श्री जो ज्ञान दउछती ताकू कहला गीता गीता सत्य गीता ज्ञान बाबा सेबे हमको सत्य गीता ज्ञान दउछन्ती एबे चलछि महाभारत युद्धर समय घरे घरे लड़ाई झगड़ा अशांति ए महाभारत एपिसोड गीता ज्ञान एपिसोड चलछि एबे एक कथा मते बाबा बसी बुझौछन्ती बाबा बारंबार कहउछन्ती पिला माने मन मना भव हे आत्मा माने निजर पिता को मने पकाओ पिला मानक भितरे मध्य क्रम अनुसार रही ना धरिनिय लौकिक पितांकर 5टी संतान अछंती तांको भितर जे बहुत बुद्धिमान होइथिबे तांको नंबर 1 रे रखिबे माळार दाना हैला ना जे बुद्धिमान हेते बापा माँ से पिला 1 नंबर रखिए ना नहीं कुहा जीव ये द्वितीय ये तृतीय नंबर रे एकापुरी केबे केही होई परिबे नहीं बाबांकर स्नेह मध्य क्रम अनुसार रहिछि ता होछि हद ए होछि बेहतर कथा 5टा पिलर जो पिला बापा माँ आज्ञा पालन करथो कथा शुणुथियो चरित्र व्यवहार भल थियो बापा कहे ना 5टा पिलारे मु ए पिलाडा मु बेसी भल पाउछि सब ऊपर आज्ञाकारी सेमती क्रम 5टा रे 1 2 3 4 5 नंबर देबे बापा माँ जेमती हेले सेमती आमे मध्य क्रम अन्य बाबा आम भल पाउछन्ते आमे जते बाबांकर आज्ञाकारी सेते बाबा आम अधिक स्नेह दउछन्ते तांकर स्नेह आमे सेते अधिकारी होछु से हद्र कथा ये बेहद्र कथा जो संतान मान को ज्ञान तृतीय नेत्र मिली तांकर बुद्धि एवं चलणी बहुत मार्जित होता है गोटे किंग ऑफ फ्लावर रही अर्थात फूलंकर राजा सेहीपरि ए ब्रह्मा एवं सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर अटंती ज्ञान एवं जोग उभयर तीक्ष्ण अटंती तुम्हें जानिछ आमे देवता होचु मुख्य 8 रत्न होचंती प्रथमे रही फूल पुणी जुगल दाना ब्रह्मा सरस्वती माला स्मरण करिथांती ना वास्तव में तुमर पूजन नहीं स्मरण होचे तुम उपरे फूल चढ़ा जाई परिबो नहीं आत्मा सह शरीर पवित्र हेले जाए फूल चढ़ा जीवो आत्मा शरीर दीटा जितर पवित्र होचे मंदिर रे मूर्ति स्थापन करिके फूल चढ़ाउछन्ते माने हमर मूर्ति मंदिर रे पूजा पाउछ मात्र हम माने पतित होई रहछन्ते से भितरु काने एठारे कहार भी शरीर पवित्र नहीं समस्त बिकारी रूपी विश्वर जन्म नहीं चंती सेति बिकारी कहा जाउछि ए लक्ष्मीनारायण को संपूर्ण निर्विकारी कहुच्छे पिला तो जन्म हे ना एपरी नुह जे कौन से ट्यूब द्वारा पिला जन्म हो एसब मत बुझीबार कथा तुमको एठारे 7 दिन भट्टी बस जाउछि भट्टी केतेक इटा संपूर्ण पड़ी हो जाए आउ केतेक कंचार हो जाए आम सब गोटे इटा परी परमात्मा से जोग भट्टी कर तो ये किए पूरा पक्का हो किए कच्चा रही होती कंचा इटा भांगी हो से घर बनवाई मूल्यवान नुह भट्टीर उदाहरण दि जाउछि तेबे इटा भट्टीर वर्णना शास्त्र रे करा जिवो कि पुणी से बिलेई कथा मध्य रही गुल बका बोली कहानी रे मध्य बिलेईर नाम देखाई दीपक को लिभाई देउथिला तुमर मध्य ए अवस्था होछि ना माया बिलेई विघ्न पकोछि तुम अवस्था को ही तल को खसाई दोछि माया बिलेई बिलेई परी काम करछि आम अवस्था तल को खसाई दोछि प्रथम नंबर होछि दे अभिमान पुणी अन्य विकार सब आस्थांती मोह मध्य बहुत रोछि कन्या कहूँ जे मो भारत को स्वर्ग करने रुहानी सेवा करी मोहर बशवर्ती हो माता पिता कहते आम अनुमति देबु नाही यह मध्य केते मोह अटे तुमको मोहर बिलेई हेबा उचित नुहे यह ही तुमर लक्ष्य
मोहर बिलेई मोह जार रही से कि सेवा करे से तो घर छाड़ी बाहर बाहरी ना सेवा कौन कर से बाबा आज कहले मोह माने बिलेई सहित सामान से बिलेई कौन करे ता पिला सब कामुड़ी धरती ना पार्टी से जुआड़े जीव ता पिला सियाड़े धरी बुलती माकड़ नाई मांकड़ छुआ मांकड़ को भिड़िकी धर किंतु बिलेई ता छुआ को भिड़िकी धरती ये बाबा कहार उद्देश्य कन्या चाहूँगी सेवा करने किंतु बापा मार मोह पिला सहित छाड़ू ना सेवा करने ये बिलेई सहित तुलना कले बापा माँ पिलाटा भिड़िकी धरछन छाड़ू ना पिला बापा माँ भिड़ी धरनी बापा माँ पिलाटा भिड़ी धरछन ये मोहर बिलेई हुओनी बाबा कहले यह ही तुम लक्ष्य बाबा आसी मनुष्य देवता नरु नारायण कर तुमर कर्तव्य हो निजर समवर्गीय एवं भारतर सेवा करिया तुम्हें जानिछ आमे कौन थिलु कौन हो जाइछु एबे पुणी पुरुषार्थ कर राजा मानकर राजा हो तुम्हें जानिछ आमे निजर राजधानी स्थापन करछु कौन से असुविधार कथा नहीं विनाश निमंत मध्य ड्रामा रे कौशल रचना कर पूर्वर मध्य मुसल द्वारा लड़ाई लागितुला जेतेले तुमर संपूर्ण प्रस्तुति हो जिवो समस्ते फूल हो जिवे सेतळे विनाश हो कई फूल मानकर राजा कई गोलाप कई मोती फूल अटंती प्रत्येक निजको भल भाव बुझी पारे जो मु अरख अटे अथवा भल फूल अटे बाबा पाइले माने मैं कंटार फूल रे कि मु अरख कि दूधरा कि गोलाप कि को क्वालिटीर फूल निजे आम जानूचे जी जहाँ पुरुषार्थ कर अनेक पिला अच्छा जो मानक ज्ञानर किछि धारणा हेउना क्रम अनुसार तो हेबे ना सर्वश्रेष्ठ हेबा ना सर्वनिम्न हेबे निजर पुरुषार्थ अनुसार किए सर्वश्रेष्ठ किए सर्वनिम्न एठारे ही राजधानी तैयारी हेबो शास्त्र देखा जाए पांडव माने पहाड़ पड़ी मृत्युवरण कले पुणी कौन है किसी हेले जना नहीं बहुत कहानी तैयारी कर देइछंती किंतु सेपरी कौन सी कथा ही नहीं एबे तुम पिला मानकर बुद्धि केते स्वच्छ होचे महाभारत युद्ध होला एते लोक मरले पंच पांडव जीतले पुणी जीति लाभटा कौन कले पहाड़ उपर गली मरीगले फायदा कौन है स्टोरी सब लिखिं बाबा तुम बहुत प्रकार बुझुन केते सहजटे केवल बाबा एवं संपत्ति को मन पकड़ा हेब बाबा कहते मुझे पतित पावन तुमर आत्मा एवं शरीर उभय पतित अटे एबे उभय को पवित्र करने को हेब आत्मा सहित शरीर मध्य पवित्र होबे तुमको बहुत परिश्रम करिया पड़े बाबा कहते पिला माने बहुत दुर्बल हो जाइछन्ति बाबा कहते पिला माने बहुत दुर्बल हो जाइछन्ति मते मन पकड़ा भूली जाउछन्ति ब्रह्मा निजे निजर अनुभव कहते भजन समय मन रोचे शिव बाबा मत खुआउछन्ति पुणी भूली जाउछि गोटे गुंडा खाइला मन खाउछि नेक्स्ट गुंडा खाइला भूली जाउछि ब्रह्मा बाबा निजे कहते पुणी स्मृति आसी तुम भितर मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार अच्छा कहीं तो बंधन मुक्त हो पुणी बंधन रे बांधी हुई धर्मर संतान कर दौरान एवं तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देउथिबा बाबा मिलचंती यार पुणी नाम दि जाए तिजरीर कथा अर्थात तृतीय नेत्र मिलबार कथा एवं तुम्हें नास्तिक आस्तिक हो पिला माने जानिछंती बाबा होचंती बिंदु ज्ञानर सागर अटंती सेमान तो नाम रूप अलग बोली कहीदे अरे से ज्ञानर सागर तो निश्चित ज्ञान शुणेबे ना यहाँ रूप मध्य लिंग स्वरूप दर्शाऊँ पुणी नाम रूप अलग किपर कहते शताधिक नाम रखिदे एडे कहते नाम रूप अलग से शताधिक नाम रखिदे भगवान निराकार लिखाई शास्त्र मात्र केते ना केते रूप तो सब प्रकार कहीदे उल्टा ही ना इे कहते ना नहीं रूप ना सियाड़े एत सहस्र ना डाकुंट उल्टा कथा है ना नहीं पिला मानकर बुद्धि रे समस्त ज्ञान भल भाव रहा उचित कहते परमात्मा ज्ञान सागर अटंती सारा जंगल को कलम करी लिखिले मध्य ज्ञानर अंत हो पार नहीं परमात्मा ज्ञान सागर तांकर जेते महिमा कले मध्य तार सीमा ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश एबे आमे बाबांक द्वारा वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान होइछु आमे पुणी देवता हेबु एही नारायणी निशा रहिबाको हेबो बंधन मुक्त ही सेवा करिया को हेबो बंधन रे फसिबा अनुचित सेवा पे आमे निजे फ्री हेले तो सेवा करिया आमे जे बंधन रही आमे काहा बंधन रे मुक्त करिया सेथि पई भाई भौणी माने समर्पित हबार कारण कौन से बंधन नथिले तो आम जाइए समस्त सेवा कर ज्ञान जोगरे तीक्ष्ण हो माता पिता समान
ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ସମବର୍ଗୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଯିଏ ସହଯୋଗରେ ଲଗେଇବ ତାର ଯୋଗ ସହଜରେ ଲାଗିବ। ସହଯୋଗୀ ହେବାର ସାଧନ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ସେବାରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଲଗାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯଥା ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଶକ୍ତି, ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ଯେତେକ ଆମେ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ସେତେ ଆମର ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ସିଏ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଅର୍ଥ ମହାଦାନୀ ହେବା। ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଲଗେଇବ ନା, ଥିବ ଅର୍ଥ ଦିଲ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଥିବାର ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ଦିଲ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦିଲ୍ ନଥିବ ସେ ସେବା କରିପାରିବ କି? ଆ ଉପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେବା ପାଇଁ ବାବା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଚେନ୍ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ଲିପିଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାନି, ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା। ସେ ଦିନରେ ସେଦିନ ତାକୁ ସେଇଦିନ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ରାତିରେ ବି ନିଦର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାନି। ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 3ଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚପଲଟା ବାହାର କରି ରୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଗଲା ଦେଖିଲା ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଗଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର କ'ଣ ଆସିଲା, ସେ ଚପଲଟା ଗୋଟେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଗଲା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚପଲଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଧରିକି ପଳେଇଲା। ହେଲା ଆଡ଼ୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଚପଲ ଧରିକିରି ସେ କୁକୁର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ କୁକୁର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆଡ଼ୁ ଲାଷ୍ଟ କୁକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସେ ଚପଲଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପଳେଇଲା। ସେ ଯାଇକି ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିଲା ଆଡ଼ୁ ତା ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏ ପାହାନ୍ତିଆରୁ କିଏ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି ଭାବିଲା। ଆଉଥରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଯଦି ପଚାରିକି ମୋତେ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି। ଆଉଥରେ ତା ହୃଦୟ କହିଲା ନାଇଁ କି ଏତେ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ଚିଲେଇ ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖାଇଲା, କହିଲା ମୋର 7-8 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେ ଅଧରାତିରେ କାନ୍ଦିଲେ ତମକୁ କ'ଣ କିଏ ତମକୁ ଦେବ ବୋଲି ଭାବ? ତମେ ମାଗୁନ କାହାକୁ, ତମେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ କାହା ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଘରମାନଙ୍କର ଯେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ମୋତେ କିଏ ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜଣେ କହିଲେ, ତମେ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠି କାନ୍ଦ, ଭଗବାନ ତମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଆଉ ତମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଓ ସେ ମାତାଜୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି କାନ୍ଦିଲେ କିଏ ଭଗବାନ ତମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କାନ୍ଦିବାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ, ପୂର୍ବଦିନ ସାଧୁ କହିଲେ ଇଏ ଆଜି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତ ସେଟ୍ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ? ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଲା ସେଟ୍, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଜଏନ୍ କଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, ତୁମେ କର। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଝିଅଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବେଚେଇନ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲା ମନଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି। ଘର ମିଳିଲା ପରେ ତ ହାୱାରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ ଘର। ତାଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ସେଟ୍ର କଥା। ସେଟ୍ର କଥା, ସେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେବା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତା ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସେବାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଭାବିଲା? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟ୍ ସେବାଦାରୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲା। କେବେ ଆଗରୁ ବି ଏତିକି ସେବା କରୁନଥିଲା। ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କେବେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା, ସତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେଉଁ କହିଲା, ଏଇଟା କିଏ କଲା? ଚପଲ ନେଇକି କୁକୁର ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବ, ମୋତେ ମୁଁ ପୁରା ବେଚେଇନ ହେଇକି ରହିଲି। ଏଇଠି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ନେଲି, ମୋତେ ସେ ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଥିଲି ତୋର ଜାତି କ'ଣ? ନା ଭଗବାନ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଜାତି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନା।
से नास्तिक तार सेवा भावना थिला बोली भगवान ताको नहीं सेठ जुटेले किंतु से नास्तिक थिला ईश्वर प्रति तार भावना नथिला ए कार्य से भगवान ऊपर तार गोटे विश्वास आसला सेवा करिया द्वारा माने निजर हृदय परिवर्तन होछि मन को शांति मिलुछि तो ऑटोमेटिक जोग लागला ईश्वर सहित और ईश्वर कार्य आम जदि सहयोग करिया तो हमर जोग हेले साधुंकर कथा मध्ये सत्य होला भगवान तो डायरेक्ट आसी दे पारियनि किंतु भगवान आमन को द्वारा का काबू सहाय्य करिए हां तो बाबा मध्य कहते संकल्प द्वारा संपत्ति द्वारा गुण द्वारा ज्ञान द्वारा अन्य मानकर सेवा कर सेवा कले से जो आशीर्वाद सेवा कले से जो खुशी हेबे सेडा ही आम पे आशीर्वाद ता द्वारा आमर जोग परमात्मा सहित सहजरे लागि पारिबो आकु कह महादान स्लोगान जदि बेहद्र वैरागी हेबो तेबे आकर्षणर सबु संस्कार सहजरे समाप्त होइछ दुनिया प्रति जो आकर्षण वैरागी भावना आसिला आकर्षण आम पृथक हो पारिया अव्यक्ति सारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हो जेपरी निजर स्थूल कार्यर कार्यक्रम गुड़ी को दिनचर्या अनुसार निर्धार्य करपरी निजर मानसिक समर्थ स्थितिर कार्यक्रम को मध्य निर्धार्य कर तेबे तुमर संकल्प शक्ति जमा होगा लगे डेली मुझे दिन सारा कौन कर गोटे प्लानिंग करमती मनर स्थिति आमको प्लानिंग करा पड़ो ताहले आमर बेस्ट संकल्प चलेन आमर संकल्प शक्ति जमा हम निजर मन को जदि समर्थ संकल्प व्यस्त रखिबो तेबे मन को निराश होगा समय मिलिबो नाही समर्थ संकल्प जदि मन को व्यस्त रखिबा ताले निराश होगा समय मिलियोनी मन को जदि तुमर मन सर्वदा एकाग्र रहिबो तेबे आपे आपे श्रेष्ठ प्रकंपनर तरंग चतुर्दिगर विच्छुरित होबो जा द्वारा आपे आपे सेवा हेई चलिबो बाबा कहले मनडा को जदि एकाग्र रहिबो श्रेष्ठ प्रकंपन मनर जदि श्रेष्ठ संकल्प चलेबा श्रेष्ठ संकल्प चलेले श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारियाडे चलियो से श्रेष्ठ वाइब्रेशन आत्मा मानक टाणी आनी आम पाख एथिपा मन को एकाग्र रखिया पड़ो एकाग्र न रखले पॉजिटिव थॉट्स आम मन रे सब पॉजिटिव थॉट्स चलार अच्छे सेटा ही होचे सेवा एबे आम मिस्त्री 2 दिन आसला आसुना 20 दिन काम बंद कर सीमेंट गुला होचे संकल्प चलुची आज अमृतलार मो बाबा कहली बाबा सीमेंट तो तोर तू जहाँ ड्रामा रे तो आम बांधी अच्छु बाबा सिना साथी अच्छे ड्रामा तो आम बांधी अच्छु ना लॉस हेले तोर लॉस हम तू कहु चिंता करना तोर श्रीमत एटा आम चिंता हेले तो ताकू बुद्धि ताकू बुझेगी काम रे लगा नथले ता बदल आउ कागु काम रे लगा आ लॉस हेले तोर होबा आमु किछ करियार नै रविवार दिन बुल्लुतला मार्केट रे हां तो एमती कहला परे तापर मु मन ने भाबिली सीमेंट कहि केतळ मरजु अंतमति सोगति हेजियो सेथि पई मु भाबिली सीमेंट हेले 8 बस्ता केते 3200 टका हम 8 चौक 32 400 टका लखा पकेले 3200 टका हम 3200 जीवन वेस्ट है भावियो पछे ता विषय एत चिंता कर कहीं से आम हाथ में ना आम कहले मत से रेस्पॉन्ड दौनी तो आम कौन करार अच्छे से कथा को मन बाहर बाबा को कहते बाबा दीटा जाए कम सक्सेस करे सीमेंट भी नष्ट होनी सी भी ठीक टाइम आसम सारे सब जोड़ा आम पारुनु बाबा उपर छाड़ देगी जिते श्रेष्ठ संकल्प करिए सी आसूची नतले ता बदल किए आसी बाबार काम निश्चय होउची हबो आ बेसी जदि भाबिया माने कौन से वाइब्रेशन आमको विरक्त करियो आम पाखु जी आसियो सेवा मध्य होई पारिनी ताको भी मन भारी लगे ना आम भारी मन रहले आम पाखु जी आसी ता मन भारी होबो ना नहीं वातावरण भी खराब हो वातावरण भारी होबो ना नहीं सेति श्रेष्ठ संकल्प करो श्रेष्ठ संकल्प ही सेवार आधार निजर मध्य सेवा हला अन्य मानकर मध्य सेवा हला बाकी ड्रामा रे 5000 वर्ष ड्रामा फिक्स 5000 वर्ष तले जेतळ जहा जा द्वारा जेमदी हेइतिला एबे मध्य ताहा ता द्वारा सेमदी ही हबो सेति ज्ञान ही आम निश्चिंत करछि ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ संकल्प कले सेवा ऑटोमेटिक हबो ओम शांति आ लास्ट मु गोटे कथा कहया चाहूँ जे दीदी विषय दीदी जीवन कहानी विषय जानिया दीदी विषय जानिबा आपण कमेंट करी जणातु जे सुनिया को चाहूँगी कि जदि बहुत मात्रा रे भाई भौणी ने कहे जे दीदी केमती कौन ज्ञान मार्ग को आसिले दीदी बाबा को जानिया पूर्व केमती कौन तांकर परिस्थिति थिला आउ से बाबा को कहीं चूज कले जदि जानिया को चाहूँगी ताहले कमेंट करंतु ओम शांति।